Good day everyone. So another day, another opportunity and privilege na pod ang gihatag sa Ginoo sa atoa nga makamatapata sayo sa kabuntagon. Salamat sa Ginoo sa kusog, sa gininhawa, sa kinabuhi nga iyang gipahiram. So mo na day ni siya guys, ang ato ang daily routine. So matag adlaw mo na ang among ginahimo sa yutag mata sa buntag alang sa pag-atiman sa atong mga kaugalingon, and then padulong na ta sa ato ang trabahoan. So mao na ni guys, nagsakay na mi biyahe padulong na mi sa amoang nagkadaiyang mga trabaho. So ninag kayo ang panahon karon as in aliwalas kaayo ang kalangitan sama sa imong panagway. Charits. So mao na ni guys ang akong ginahimo jud sa tag-adlaw. No, bago na ako siya ginabuhat jud is pag open ako sa tindahan, ay pag abot din ako dali sa tindahan, so i-open pa gid ako na siya, and then manghipos sa kung unsay dapat na hipuson, tapos manghinlo, manilhig, buhaton ang tanan nga trabaho kay mao man gyud na atong ginahimo gyud sa matag adlaw. No, kini atong pagpanarbaho himuon lang pud gyud nato nga naa ta sa atong panimalay kay mao ra man gyud ang trabaho nato diri sa tindahan. Mura lang pud kog naa sa balay nga gatrabaho, galihok, no? Ano bitawng magtrabaho ka ba nga walay laing hinaon kung focus mo ka sa imuhang trabaho aron hapsay og hanay gyud ang ato ang paglihok, although na may time na kapuyunta, so okay ra gyud kayo kay gina-renew man gyud sa Ginoo ang ato ang mga kusog. So okay ni akong ginabuhat matag adlaw, gina-prepare gyud ako daan ang ako ang mga lutuonon. So nagaluto man gud mi kada adlaw jud og mga sudan sa mga gulay ra gud siya para ibaligya ng pangpaniud do. So salamat sa Ginoo kaayo sa pabor nga iyang gihatag sa mga customer gyud nga iyang gipadala. So gina-prepare na gyud na ako na guys ang ako ang mga lutuonon kay aron sa time na nga magluto ko dili ko malisdan o dili ko mahasulan nga kailangan ra ba jud kaayo sa higher, labi na kay dili kay taing nga paspas ug lihok, hinhin ra ba jud kaayo tag lihok mo ni kanang lihok jud sa Pilipina. Sabi ta guys, so kailangan din ako siyang i-prepare daan, i-andam na jud daan kay aron tuloy-tuloy na gid ang ako ang pagpangluto, wala na kanang ba kung na may mga slices, so ginagbay na lang dili jud kung as in tanan whole jud ang akong tagtad. So mga siya nga gina-prepare gid na ako na siya daan. So ginahanay na nako ng daan ang mga kanang putahe. Putahe. So mabitaw na nga gina-prepare na ko siya daan, ginalain na nako na siya mga sudlanan kay aron sa pagluto. So diretso na gid na siya aron wala may langay pa. So mao na siya guys, everyday jud na ako na siyang ginahimo. So kung makita gud ninyo sa ako ang mga video, mao gid na akong mga ginabuhat, no, kanang manilhig, manarapo, pagkaman mang slice ang mga gulay, mag-prepare og mga gulay, magluto. So mao na gid na siya akong ginahimo gid matag adlaw, Lunes hangtod sa Sabado. So as a worker, mo na ginahimo na ako diri sa tindahan. So unsa lang nako na siya banga mararapod kog na sa balay aron kanang mabuhat na ako bitaw kay mas may mampod noon nga nakatrabaho kay sa magsigig pundo sa balay. Nya kung mga ayo ang ato ang mga anakens natay ikahatag may na lang natay ambag ginagmay kinabang dili ta magsalig sa ato ang banables na mga ayo o unsay mga panginahanglanon. So makapalit ra ta kung unsay ato ang gikinahanglan kay naaman tay sariling kwarta, dili ta magsalig sa atong bana. So ina na ra gyud na siya ang kinabuhi, dili na nato kinahanglan nga lisod-lisuron, ato lang yun siyang ipasayon. So muna din ni siya tanan guys ang ako ang gi-prepare nga mga gulay. So muna siya ang ako ang mga lutuonon. So lutuonon nato na siya unya. And then kay nahuman naman ko gluto anak guys, wala na nako siya gi-videohan kay as in taas naman jud kayo ang video. So human naman ko og pangluto, nakapanghipos ko pud ko sa lamisa, then kana is gipanghugasan na lang pud nako ang mga hugason aron unya hapon. So maka-relax na gid ko, maka-rest na ko, makahigda na ko, makatulog-tulog pa ko ta ginagmay kay wala naman tay mga buluhaton, no. So kailangan humanon na to atong trabaho before jud ka mag-relax kay
wala man ta sa balay gud. Nirbaho man ta. So buhaton jud nato ang ato ang part as a worker, no? Kay aron mahimo pud nga kana bang masaligan ta sa ato ang boss. Kamo na akong ginahimo guys. And human ako sa akong mga bulhaton jud tibok adlaw. So hapon na ni siya guys. Kay wala naman ko ilaing trabahoon. As in padulong naman ni siya sa kagabhion. Nya kay wala pa man pud ang ako ang banables nga masundo. So mo na akong gihimo. Na may hipusonon, na ipilunon. So ako na lang pud na siyang gipamilo. Kay aron wala na po'y mga kanabitawong aron mahipos pud dito siya. No, aron dili siya kanang sagabal kanang dito sa gawas. Kay og kung dito po na siya magpabilin sa gawas, sayang pod basin maunya og mabulingan. So sayang ang habo sa pagpanglaba. Kamo na ako na lang po siyang gihipos. Ako na lang po na siyang gipamilo aron mabutang din haa sa kilid, and then kuhaon ra pod na nila ate og makaanhi sila sa tindahan. So mura gyud na ang kasagaran ako nga ginahimo gyud sa matag adlaw guys. Sa matag adlaw, salamat sa Ginoo nga gitagaan jud kog kusog. Usahay kapoy gyud, pero gitagaan man pud ko sa Ginoo og kusog nga iya man pong gi-renew jud ang akong kusog. So I am blessed, I am grateful, and I am thankful jud kaayo sa matag adlaw nga gihimo sa Ginoo sa akong kinabuhi. Labi na gyud sa iyang pagdala dinhi sa mo sa Compostela. Although tong una wala pa jud ako kayo siya nasabtan, but now and then thank you Lord kay ang tanan na agud siya katuyuan. So salamat kaayo sa pabor, privilege, opportunity nga iyang gihatag kanako uban sa ako ang pamilya. So dili jud nato kalimtan no nga magpasalamat sa atong buhi nga Dios sa matag adlaw kay siya man naghatag sa ato ang kusog. Matag adlaw siya naghatag kanato og pabor, protection jud sa kanunay ug wala jud ta niya pasagdan. So kana lang guys. Have a nice day everyone. Keep safe and God bless.